देखिए तो चुल काटाटा केमन হচ্ছে देखिए ওই মুরগি ছাঁট এদিকে আয় দেখি আরে কি ছাঁট কেটেছে এটা দেখুন বন্ধুরা সবাই এই দেখুন মুরগি ছাঁটওয়ালা এই দেখুন এই সবাইকে মুরগি ছাঁট বানায় আজকে ওরে বানিয়ে দিয়েছে তাকাবি তো এদিকে अरे किधर गए भाई बच्चों के भाई ये देखो ये गया ये देखो भाई ये अरे गोपी भाई आपको कैसे पता मुझे ट्राइडेंट चाहिए था हाँ कहते तू खेती पारिस ना हाँ कहते भाई थोड़ी तुम्हें देने के लिए आया हूँ भाई इतना मेहनत करके निकाला ये देखो एक बारी में करते गोपी भाई आपने तो ये वीडियो में ये डालना बस भाई दोस्तों देख रहे हो ना इसे गोपी भाई सुनो আমাদের তাহলে কি করছিস এখন পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিস তাহলে এবার যেটা ইয়ে হলো পরীক্ষা মানে যে গন্ডগোলটা হলো সেগুলো মিটেছে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে ভালো রেজাল্ট করছে তারা ये পাচ্ছে না পজিশন পাচ্ছে না তা এখন কোথাও প্রিপারেশন নিচ্ছিস কোনো ইনস্টিটিউটে বা নিজে ओए ओट 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 सो जाओ